I am a being of divine fire. I am the purity God desires. I am a being of divine fire. I am the purity God desires. I'm a being of divine fire. What are you guys going to do? ¿Qué es lo que vais a hacer? Going to close your eyes. Vais a cerrar los ojos Going to say, y vais a please decir, forgive me por favor, perdóname if I've hurt any soul si he hecho daño a cualquier alma, in any way. de cualquier forma. Please forgive me. Por favor, My perdóname soul a mi alma. have hurt anyone Si mi alma ha hecho daño a in alguien, any way de alguna forma, in my past life. en mi vida pasada. That's all you're going to keep on saying. Eso es Close lo que your vais a eyes. repetir. Close your eyes. Cierre los ojos. Close your eyes. Cierre los ojos. Start saying that now. Pero, Please forgive me. por Please favor, forgive my soul. perdonad a mi alma y de Knowingly or unknowingly, consciente o inconscientemente. my soul have hurt anyone in any way. Mi alma ha hecho algún tipo de daño de cualquier manera. Keep on saying it silently. Repiten esto. No, hold the water just hold. Después Hold the water by the side, please. Hold the water by the side. Okay. coge la varita a un lado, no enfrente. Healing on. Varita de sanación. Become as powerful as required. Ponte tan potente como sea Healing my necesario mouth chakra. para sanar mi chakra de la boca. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2. Madam, rotate. What are you doing? Girar en el 1, sentido 2, de 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3, 4. Healing one. Varita de sanación. Become as powerful as required. Ponte tan fuerte como sea necesario Condition. para acondicionar Mouth chakra. el chakra de la boca. And go. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3, 4. One more cycle. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3. Ya, 3 ciclos. Do it tonight before you sleep. Hágalo esta noche antes de For dormir. that, read page number 7. Y lea la página número Say 7. the name, memorize it. If to whomever my soul has come. Y en el paréntesis, en vez de poner el nombre, digan a cualquier alma, a cualquier persona que mi alma le haya hecho daño In my past life. en las vidas pasadas. That's all you say, and you sleep. Y hacen eso y If you still have the problem, Si go to the group. Si el problema sigue, lo ponen en el grupo de PVH. Still have, okay? Para- I will check. I will check. Hay un chat de Still have WhatsApp a connection. para que cada uno lo pueda ver. All Bruxism is in a world connection. Todos lo pusimos en conexión con el mundo oscuro. We feel many people. Se ha curado a muchas I'm personas. very surprised. A lot of white people have this problem. Se ha sorprendido la proporción de gente blanca que tiene esta enfermedad. Okay? Thank you very much.